کمزوری ہے، تو آپ اس میں سے جانے کیا ہے کہ اچھے جی طریقے سے اس جی، کو آپ سنیں ذرا۔ نہیں وہ ہاں میں جی لکھوں گا نا، آگے، آپ لکھوں۔ ہاں اچھا جی، اس کے بعد پھر ہے جی میرے خیال میں شاہ صاحب نے بھی سنا لیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا کیا ہے کہ اسد بھائی نے بھی سنا لیا، زین بھائی نے بھی سنایا ہے۔ میرے خیال میں رفیق بھائی تھوڑے کمزور ہیں، اس سے جو ہے اس کو زیادہ موقع دیا جائے۔ جی رفیق بھائی آپ کو موقع یہ دیا جاتا ہے، آپ یہ پڑھیں حالکن حالکن، ایک ہے نہیں حالکن، میرے ایک ہے لیے ہے نا حالکن۔ یہ جو بک کے اوپر ہے نا، میرے لیے سنانے کے لیے مشکل کوئی نہیں ہے مجھے، یہ میں پہلے لکھوں گا، اس کے بعد یاد کر کے آپ کو سناؤں گا، کہ پہلے لکھوں گا اس کو لکھ کے۔ اچھا اچھا ہاں اچھا، ہاں ٹھیک ہاں، ٹھیک ایسے جو ایکسٹرا ہیں ان کو لکھ کے میں سناؤں گا آپ کو، کہ اس میں جو ہے نا اچھا کچھ الف کے با کسی کی فرق رہ جاتا ہے، لکھوں ہاں گا وہ ٹھیک ہے، اسی طرح یاد کر کے آپ کو سناؤں گا۔ باقی جو بک میں وہ کسی اچھا ٹائم میں سے سنتا کہ تو مشکل نہیں ہے میرے لیے۔ چلو کوئی نہیں۔ اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی جو سنانا چاہے وہ ہینڈ ریس کر دے۔ جی فیروز صاحب، جی آپ کی طرف توجہ نہیں کی، آپ نے اچھا کیا یہ یاد دلایا۔ جی فیروز صاحب، کہ آپ جو ہے السلام نا کیا ہے علیکم کہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جی یہاں سر، سے سنائیں، آپ یہ سنائیں عادل عادل۔ عادل ہاں جی، عادل عادلان عادلون عادلۃ عادلتان عادلات، ہاں جی، اسم مفعول معدول معدولان معدولون معدولۃ معدولتان معدولات۔ ماشاء اللہ۔ اچھا اس کے بعد پھر ہے خارقن خارقن۔ خارق خارقان خارقون خارقۃ خارقتان خارقات، ہاں جی اسم مفعول مخروق مخروقان مخروقون مخروقۃ مخروقتان مخروقات۔ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ مزید محنت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اس کے آمین۔ علاوہ جو ہے نا کیا ہے کہ اور جو سنانا چاہے وہ ہینڈ ریس کر دے، اور کوئی سنانا چاہے تو ہینڈ ریس کر سکتا ہے، اسد صاحب یا زین صاحب۔ جی حضور۔ جی آپ سنائیں ذرا، سنائیں ذرا۔ ویسے تو ماشاء اللہ آج آپ نے زین صاحب آپ نے بہت بڑی اچھی تیاری کی ہے، ماشاء اللہ بہت زبردست آپ نے تیاری کی ہے۔ آپ نے حالکم سے، آپ حالکم سے پڑھو۔ جی کدھر سے حضور؟ خالق ان سے؟ حالکن حالکن۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالق حالقان حالقون حالقۃ حالقتان حالقات، محلوق محلوقان محلوقون محلوقۃ محلوقتان محلوقات۔ اوپر والے سنا دیتا ہوں۔ معرفت عارف عارفان عارفون عارفۃ عارفتان عارفات، معروف معروفان معروفون معروفۃ معروفتان معروفات، صارف بس ٹھیک ہے صارفان۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی شاہ صاحب آپ کو سنائیں گے؟ جی محترم بھائی جی، کاشف سنانا۔ آپ عاصر کاشف سے، عاصر عاصر۔ آصر، ہاں جی ہاں جی نچوڑنے والا جی۔ آصر ہاں جی، آصران آصرونا آصرۃ آصرتان آصرات، اور اس ہوگا معصور۔ معصور جی، معصور معصوران معصورونا معصورۃ معصورتان معصورات۔ شاباش، ٹھیک ہو گیا۔ کاشف اچھا رفیق کاشف بھائی، ایک ہاں آدھ اور کاشف سے، کاشف ہاں جی، جی 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 کاشفون سنائیں۔ کاشفان کاشفون کاشفۃ کاشفتان کاشفات، مکشوف مکشوفون مکشوفان مکشوفون مکشوفۃ مکشوفتان مکشوفات۔ اچھا اچھا، ویسے جناب رفیق بھائی آپ سے یہ سننا چاہیں گے کہ میں نیبو نچوڑ رہا ہوں، اس کو عربی میں یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ کس چیز کو؟ میں لیمو نچوڑ رہا ہوں، جو عربی میں آپ نیمبو بولتے نچوڑ ہیں۔ رہا ہوں، ہاں انا ارس لیمون، ہاں، اثر آرس دیکھو اثر نا، آر، ہاں جی، آرس آ گیا نا، دیکھو یہ اثر سے آ آرس گیا نا، لیمون، جی آرس جی جی آصر سے آ گیا نا، دیکھو یہ آصر کا انا عاصر، میں نچوڑنے والا ہوں، انا جی 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 عاصر، بے شک، نہیں سمجھ میں؟ نہ ہنو جی 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 آسرانے، ہم نچوڑ رہے، ہم ہم نچوڑنے نچوڑنے والے والے ہیں، جی جی ہیں، نہ صحیح ہے، ہنو آرسون، ہم جن نچوڑنے والے ہیں۔ ہم تو نچوڑنے والے آپ ہیں، جو ہے صحیح ہے۔ کیا تھوڑا اس پر میں اپلائی کیا کریں، آپ کے لیے تو آسان ہے، آپ تو ماشاءاللہ جو ہے نہیں کہ نہیں، کچھ وہ میرے لیے مشکل نہیں ہے، بس میں کہتا ہوں اس کو لکھ کے، تاکہ لفظ کو جو لکھنے میں لفظ آگے پیچھے نہ ہونا، لفظ پورے لکھو اس کو، میرے لیے یاد ہاں کرنے مشکل نہیں ہے اس کا، صرف ہاں میں لفظ جو ماشاء ہے نا وہ ابھی ہاں ہاں دوست پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ، وہ جو ہے ریکارڈنگ اس میں بھی آ گئی ہے، میں سے بھی جو ہے نا صحیح کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا اچھا اچھا، یہ ہمارے نئے بھائی ہیں شاید، میرے خیال میں فریگرنس ٹی وی جوائنٹ، مطلب یہ کہ
آپ نے جو ہے نا پہلے جوائن کیا ہے یا مطلب یہ کہ پہلی مرتبہ جوائن کر رہے ہیں؟ یہ فریگرنس ٹی وی وغیرہ جو نام کیا نام اس کا پتہ نہیں کیا ہے جس بھائی نے ابھی جو ہے نا جوائن کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ فریگرنس ٹی وی. اچھا چلو نہیں جانتے چلو. اس کے بعد عیسیٰ غزالی صاحب آپ جو ہے نا کہہ کہ جی آپ سے ہم نے کچھ نہیں سنا. آپ کی طرف شور بہت آ رہا ہے. آپ کہیں بیٹھے؟ عیسیٰ غزالی صاحب آپ کی طرف شور آ رہا ہے تھوڑا. کیا وہ شور اب صحیح ہے. السلام علیکم سر. جی میرا وعلیکم مائک السلام بند ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عمر بات کر رہا ہوں جہلم سے. اچھا ٹھیک ہے. جی سر. تو آپ نے پہلے ہاں کلاسیں میں نے لی کال ہیں؟ والی بھی لی تھی اور اچھا پرسوں والی بھی لی تھی, میں نے اٹینڈ کی تھی. جی اچھا تو آپ یہ سنا سکتے ہیں یہ اسم فاعل اسم مفعول جی سر. گردان سنا سکتے ہیں آپ؟ ارے سر وہ گردان تو میں نہیں, آپ کو بتایا بھی ہے کہ لکھنے والی تو پوزیشن میری بہت مشکل ہے نا. کوئی نہیں, چلو ٹھیک ہو گیا. بس یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا نا طلباء کے اسٹیٹس کا پتہ ہو نا کہ بھائی کون سا ویک ہے, تو ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اس ابھی میں نظر آ وجہ رہا سے ہوں آپ کو, میں نظر آ رہا ہوں آپ کو. نظر بھی آ رہے ہیں, نظر تو نہیں آ رہے, لیکن یہ کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کی آواز تو سنائی دے رہی ہے. اچھا ٹھیک ہو, ٹھیک ہے, اللہ جزاک خیر اللہ کرے. سر. اللہ. اچھا جی عیسیٰ صاحب آپ سنا جی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ یہ سنا ہے کہ حالکن ہے کہ نا, حالکن. خالقن. ہاں جی میں سناتا ہوں. اچھا عمر بھائی بے شک آپ اپنا مائک میوٹ کر دیں. عمر بھائی, جی عمر میوٹ بھائی. کر دیتا ہوں, ہاں ٹھیک میوٹ کر جی. آگے عیسیٰ صاحب. جی میں سناتا ہوں. ہاں خالقن خالقان خالقون خالقتن خالقتان خالقات ہاں ٹھیک ہو گیا. مخلوق مخلوقان مخلوقون ہاں مخلوقتان مخلوقات. ماشاء اللہ بہت شاباش. طریقے سے محنت آپ جاری رکھیں. ابھی جو ہے نا کیا ہے کہ میرے خیال میں ٹائم کافی ہو چکا ہے. مفتی صاحب سے کرتے ہیں کہ وہ اگر سبق آگے پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ پھر پڑھا لیں. ابھی سبق. ہاں جی السلام علیکم. سبق شروع کرتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے جی. جی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان. طلاق 2 بار تک ہے. یعنی ایک طلاق دی تو رجوع ہو سکتا ہے, دوسری بار طلاق دی تو رجوع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بات چیت کر لیں, ملاپ کر لیں, دعا سلام کر لیں. میاں بھی ایک طلاق دی, اس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, 2 طلاقوں کے بعد. تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, فَإِمْسَاك روک لینا, بِمَعْرُوفٍ بھلائی کے ساتھ, رجوع ہو جائے گا. اور تسریح بِإِحْسَان, یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ. بھائی بعد میں غیبت نہ کرے, اس طرح کی باتیں نہ کرے, تکلیف نہ پہنچائے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ, اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ ان تاخذوا, کہ تم لو, مما آتیتموہن, جو تم نے ان کو دیا ہے, شیئا کچھ بھی. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ تحفہ تحائف چلتے رہتے میاں بیوی میں, جو کچھ انہوں نے دیا ہے وہ نہ لیں تو یہ تو بہتر ہے. الا مگر ان یخافا, اگر وہ دونوں خوف رکھتے ہیں, ڈرتے ہیں, اللہ یقیما حدود اللہ, کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے, پھر جدا ہو جائیں. فَإِنْ خِفْتُمْ, اگر تمہیں ڈر ہو کہ اللہ یقیم حدود اللہ, کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے, لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا, فساد ہوگا, فلا جناح علیہما, تو کوئی حرج نہیں دونوں پر, فیما, اس میں, افتدت, جو عورت بدلا دے, جسے کہتے ہیں خلا کے طور پر. عورت خلا اسی کو کہتے ہیں کہ مرد راضی نہیں ہوتا لیکن عورت چاہتی ہے کہ مجھے آپ جانے دیں. عورت حق مہر وہ واپس کرنا چاہتی ہے کچھ, تو فدیہ دے عورت. ٹھیک ہے, اپنے حساب سے وہ دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے بھی. اس کے ساتھ تلک حدود اللہ, تو یہ اللہ کی حدیں, فلا تعتدوها, تو ان کو نہ پھلانگو, حدوں سے نہ بڑھو. بس وہ اگر الگ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو بس ٹھیک ہے, جانے دو. جب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو کیوں اس کو تنگ کرنا, دھمکانا, ٹھیک ہے نا, کسی اور طریقے سے. یہ ساری چیزیں اللہ کی حدود سے پھلانگنا ہے. مائک میوٹ کر لیں, کسی بھائی نے مائک کسی نے کھولا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی.
वमन यतअद्द हुदूदल्लाह, जो अल्लाह की हदों को फैलाएगा, ठीक है ना, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जालिम लोग हैं वो, धमकियां देगा, मारेगा, ब्लैकमेल करेगा, ये सारी वो नहीं रहना चाहती बस, ठीक है। फ़इन तल्लका, अगर उसने तलाक दे दी, अब ये तीसरी तलाक होगी, फला तहिल्लु लहू, तो उसके लिए हलाल नहीं, मिन बाद, यहाँ तक के इसके बाद, हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह, कि वो किसी और शख्स से शादी करे, ठीक है, उससे उस आदमी के लिए हलाल नहीं है। यानी जिस आदमी ने 3 तलाक़ें दे दी हैं, अब औरत फारिग हो गई, औरत किसी और से शादी करेगी, और वो फिर फ़इन तल्लका, फिर वो दूसरा आदमी उसको तलाक देगा, फला जुनाह, फिर कोई हर्ज नहीं अलैहिमा का, इन यतराजा, फिर रुजू कर ले, पहले भी वो 3 हैज़ गुजारेगी, फिर 3 हैज़ बाद में गुजारेगी, फिर वो रुजू हो सकता है। इन ज़न्ना, अगर वो गुमान रखते हैं कि अन युकीमा हुदूदल्लाह, कि अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे, फिर वो दोबारा जो है वो निकाह कर सकते हैं। तो यहाँ एक लफ्ज़ फला तहिल्ला, कि हलाल नहीं है, तो इसी से निकला है हलाला, इसी से क्या निकला है, हलाला, इन हलाल होना। कहते हैं हलाला कहाँ लिखा है भाई, ये फला तहिल्ला, ठीक है। इससे एक उसूल बना गया कि जब आदमी किसी औरत को 3 तलाक़ें दे दें, तो तलाक़ मुग़ल्लज़ा होती है, पक्की तलाक हो। एक होती है तलाक़ रजी होती है, एक तलाक दी, 2 तलाक दी, रुजू हो सकता है, ठीक है। और एक होती तलाक़ मुग़ल्लज़ा, कि बिल्कुल पक्की हो जाती है, 3 तलाक़ें दे दी, अब उसके बाद उसको हक़ नहीं है रुजू करने का, ठीक है जी। तो अब वो हलाला क्या है, वो आदमी किसी और से शादी करेगी, वो जब चाहे उसको तलाक दे, ठीक है ना, तो फिर बाद में इससे हो सकती है, ठीक है। शर्त नहीं लगा सकते कि भाई तुमने ये करना है वो करना नहीं। अगर वो खुद पड़ोसी है, उसे पता है कि इसके 3 बेटे हैं, हालात ख़राब हैं, तो वो चाहता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, शादी करने के बाद अगर चाहे तो उसको रख ले, चाहे तो उसको जो वो छोड़ दे, इसको क्या कहेंगे, हलाला। तो ये ख़राब कैसे हो गया। जहाँ तक नबी इस्लाम ने फरमाया हलाला करने और हलाल करने वाली औरत पर लानत, तो वो उस शर्त में उलमा फरमाते हैं जब बंदा पहले ये तय कर ले कि भाई आपको 1 लाख देते हैं, 2 लाख देते हैं, आपने इससे शादी करनी, फिर आपने इसको तलाक दे देनी है, तो वो उस सूरत में है। अदरवाइज़ कोई और तो सूरत बनेगी ना, ठीक है ना। वो शादी कर लेती है। अब हमारे फैसलाबाद में एक शख्स आया, उसने कहा जी ये मैंने अपनी बीवी के साथ ये मसला हुआ, तलाक हुआ है, तो मौलाना साहब आपसे शादी कर लें बाद में। उन्होंने कहा जी नहीं, शर्त नहीं होगी, शादी कर लेते हैं। शादी हो गई तो औरत ने कहा ठीक है, मैं मौलाना साहब के साथ रहना चाहती हूँ, तो बस वो उसी के साथ रह रही है आज भी, तो ये कोई शर्त नहीं है, ठीक है। तो ये हलाल से हलाला है कि वो आदमी से किसी और से शादी करेगी, फिर वहाँ से अगर वो तलाक लेती है या तलाक हो जाती है, तो फिर वो जो दोबारा उधर आ सकती है। जी खदीजा कुछ कहना चाहती है। जी जी कारी से पूछना चाहते हैं, अजान हो रहा है मेरे तरफ, अजान हो जाए तक पूछना है। हाँ जी, हमें कुछ पूछना है इसके बारे में जो अभी बता रहे हैं। क्या पूछना है आपने? मेरे तरफ अजान हो रहा है, अभी अजान हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा, वातिल का हुदूदुल्लाह, अल्लाह की हदें, युबय्यिन हुआ, अल्लाह इसे बयान फरमाता है, लिक़ौम यालम, इसी कौम के लिए जानते हैं। वइदा, और जब तल्लक़्तुम निसा, तुम औरतों को तलाक दो, फ़बलग़ना अजलहुन्ना, और पहुँच जाए अपनी मुद्दत को, हैज़ पूरे हो जाए, फ़अमसिकुहुन्ना बिमअरूफ़, उन्हें रोक लो अच्छे तरीके से, यानी जब 2 तलाक़ें दो या 1 तलाक, और सर्रिहुन्ना बिमअरूफ़, या छोड़ दो भलाई के साथ, वला तुमसिकुहुन्ना, और उसे उन्हें मत रोको, दिरारन तकलीफ देने के लिए, लिताअतदू, कि तुम उन पर जुल्म करो, वमन यफ़अल ज़ालिक, जो ऐसा करेगा, फ़क़द ज़लम नफ़्सहु, उसने अपने ऊपर जुल्म किया। वला तत्तखिदू, और न बनाओ आयातिल्लाह, अल्लाह की आयत को हुज़वन, मजाक न बनाओ, ठीक है ना, यानी कि अमल करना छोड़ देना, मजाक बनाना है। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो अल्लाह की नेमत जो अल्लाह ने तुम पर की है, वमा अनज़ला अलैकुम, और जो नाज़िल किया है तुम पर, मिनल किताब, किताब से, वल हिकमत, वल हिकमत से, जो सारी बातें हैं तुम्हारे भले की है। याइदुकुम भी, अल्लाह इनसे तुम्हें नसीहत फरमाता है। तलाक को एक मजाक न बना लो कि भाई आज दे दी, फिर कल वापस लाया, फिर परसों दे दी, फिर इस तरह, ये मजाक न बनाओ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वालूम, जान लो कि अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिकुल्लि शैइन अलीम, हर चीज़ को अलीमुन, जानने वाला है। तो ये जी मैं पूछ सकती हूँ? जी 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 फरमाएं।
हम ये पूछना चाहते हैं कि एक वक्त में एक मर्द 4 निकाह कर सकता है, ये तो शरीयत में बताया भी गया है और समझाया भी गया है। तो मतलब एक वक्त में एक मर्द 4 निकाह किया, फिर उसी वक्त तलाक भी दे दिए चारों औरतों को, तो फिर वो निकाह कर सकता है दोबारा? हाँ जी कर सकता है। और यहाँ पे आप बता रहे हैं कि 3 तलाक के बारे में, तो शरीयत के हदीस शरीफ के तौर पे एक मतलब 3 तलाक है, तो एक तलाक आदमी दे दे तो 2 तलाक के मुताबिक वो निकाह में रह सकता है ना? हाँ जी रह सकता है। तलाक दे दिए फिर रुजू कर ले, दोबारा सुलह कर ले। एक तलाक दे दिए गुस्से में, रुजू मतलब क्या हो, उसका सुलह माने कर ले। नहीं पता है। रुजू का मतलब सुलह कर ले आपस में, फिर बात। पहले तो उसको निकाल दिया ना तलाक दे के, तुझे तलाक जी हो जी गई, तो अब उसके बाद वो उसे सुलह कर ले कि नहीं मेरी खता हो गई, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, ठीक है तो ना। जैसे ये रुजू मतलब सलाह कर लिया जाए, तो वो जैसे एक मर्द मर जाता है किसी मतलब औरत का शौहर, तो क्या इद्दत गुजारती थी, इसमें भी तो होगा ना, मतलब कितने दिन एक दूसरे से दूर रहना या कुछ करना, हाँ जी इसमें भी तो बिल्कुल, बताएगा। जब तलाक दे दिए उसके बाद इद्दत शुरू हो जाएगी। तो जब कितने तलाक दिन के बाद से फिर वो दोनों एक साथ रह सकते हैं? नहीं, जब तलाक दे दी उसकी इद्दत शुरू हो गई 3 हैज तक, ठीक है। 3 हैज उसकी इद्दत है उसकी। हाँ, तो उसके 3 हैज के अंदर अगर वो सुलह करना चाहता है तो सुलह कर सकता है। जी जी ठीक हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिशकातुल मसाबीह, हदीस जिब्रील कल हमने पढ़ी थी, आगे है। वान इब्न उमर, हज़रत इब्न उमर से रिवायत है, काल कहते हैं काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम, इस्लाम की बुनियाद अला खमसिन 5 पर है। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मोहम्मद उसके बंदे उसके रसूल हैं। ठीक है, आपने पढ़ा ना हुरूफ मुशब्बह बिल फ़इल, अन्ना अपने इसम को नस्ब और खबर को रफा देता है, तो सारी चीज़ें यहाँ अप्लाई होंगी फिर। व इक़ामस सलात, नमाज कायम करना, व ईताइज़ ज़कात, ज़कात देना, वल हज, हज करना, व सौम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना, ये इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। वान अबी हुरैरा, और अबू हुरैरा से रिवायत है, काल कहते हैं काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल ईमान बिदअ व सबऊन शुबा, ईमान के 70 से कुछ ज़्यादा शोबे हैं, ठीक है ना। फ़अफ़ज़ल, व उसका अफजल शोबा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। व अदनाहा, और कम से सबसे नीचे वाला इमातुल अज़ा अनित तरीक़, तकलीफ दे चीज़ रास्ते से हटाना, ये बहुत बड़ी बात है। वल हया शोबतुल ईमान, और हया भी ईमान का एक शोबा हिस्सा है। वान अब्दुल्लाह इब्न अमर, अब्दुल्लाह इब्न अमर से रिवायत है, काल कहते हैं काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, मुसलमान वो है, मन अल मुस्लिम, मुस्लिम वो है, ठीक है, मन जो सलिम अल मुस्लिम, जिससे मुसलमान महफूज रहे, किससे, मिन लिसानी व यदी, उसकी ज़बान और उसके हाथ से मुसलमान, यानी अल मुस्लिम यानी कामिल मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो इसको आप याद भी कर सकते हैं, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, ठीक है। नबी इस्लाम का फरमान है, आगे आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला नदरल्लाह अब्दुन समी मकालत, अल्लाह उसको तरोताज़ा रखे जिसने मेरी बात को सुना, याद रखा और आगे लोगों तक पहुँचाया। तो चूँकि हम ये पढ़ रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, तो ये बहुत अहम चीज़ है, जितना भी हो सके आपने इनको याद भी रखना है। अच्छा, वल मुहाजिर, और मुहाजिर वो है मन हाजरा, जो छोड़ दे, किसको, मान अल्लाह, जिससे अल्लाह ने मना कर दिया है, ठीक है, उसको क्या कर दे, छोड़ दे। असल में मुहाजिर वो है, क्योंकि हिजरत का माना ही छोड़ देना होता है ना, मक्के से हिजरत की यानी मक्के को छोड़ दिया, मदीने आ गया। और ये हाजा लफ्जुल बुखारी, बुखारी के लफ्ज़ है। वल मुस्लिम, और मुस्लिम में काल इन रजुलन सालन नबी, एक आदमी ने आप अलैहिस्सलाम से सवाल किया, अय्युल मुस्लिमीन खैरुन, मुसलमानों में से बेहतरीन कौन है। काल आप मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, वो जिसके ज़बान हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। जी कुर्बान जी जी, ये जो आपने कहा हदीस पढ़ाई थी, थोड़ी सी वो रह रही थी, तो ये वहां से, तो ये पीछे से मेरे पास ने कोई रहती तो नहीं थी, हदीस जिब्रील मुकम्मल हो गई थी जी। ये वो कल वाली जो हज़रत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, वो मुकम्मल कर ली थी हमने। जी जी जी, बेहतर।
میں باقی پڑھ لوں گا، میں نے سمجھا بھائی آدھی کی ہے. نہیں وعن انس روایت قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک شخص مومن نہیں ہوگا حتی اکون، یہاں تک کہ ہو جاؤں میں احب الیہ، اس کو زیادہ محبوب، کس سے؟ من والدہ، ان کے والد سے، یعنی والدین سے، والدہ اور ان کے اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب ہو جاؤں، تب وہ کیا ہوگا؟ مومن ہوگا. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ اپنے والدین سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے. ٹھیک ہے، ظاہر مومن ہے تو نبی علیہ السلام، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے والدین ایمان والے نہیں ہیں تو ان کو چھوڑ کے نبی علیہ السلام کو اپنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان سے آپ علیہ السلام سے پیار کرتا ہے. وعن انہی سے انس سے روایت قال کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث، تین، من کن فیہ، جس میں پائی جائے، وجد بہن، تو پا لیا اس نے، حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت اس نے پا لی. جس مسلمان میں تین چیزیں ہیں اس نے ایمان کی حلاوت پا لی. کیا چیزیں؟ من کان اللہ، کان آپ نے پڑھا نا، کان عرف کان سار ذلہ ناقصہ، اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں. من کان اللہ و رسول، جس کے لیے ہو اللہ اس کا رسول، احب، زیادہ محبوب، الیہ مما سوا ہو، یعنی ہر چیز سے زیادہ اسے محبوب اللہ اس کے رسول ہوں. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا پا لیا؟ ایمان کی لذت پا لی. ومن احب عبدا لا يحب الا اللہ. ٹھیک ہے، اور وہ ایسا بندہ جو کسی سے بھی محبت کرتا ہے صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، صرف اللہ کے لیے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، کسی بندے سے بات. اور ومن جو یکریہ ان یعود فی الکفر، جو برا یعنی جانتا ہے، ناپسند کرتا ہے کفر میں جانے کو، بعد اس کے کہ انقذہ اللہ، کہ اللہ نے اسے اس عذاب نار سے بچا لیا، منہ اس سے، کما یکرہ، جیسے کہ ناپسند کرتا ہے، ان یلقا فی النار، آگ میں ڈالے جانے سے. جس طرح آدمی آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، وہ اس طرح ایمان کے بعد کفر میں جانے کی طرف کیا کرتا ہے؟ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے. تو یہ بھی یعنی اتنا اس کا ایمان کیا پختہ ہے، یہ بھی ایمان کی لذت پالے گا. ٹھیک ہو گیا. وعن العباس بن مطلب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ علیہ وسلم ذاک طعم الایمان، اس بندے نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہے، ومحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رسول، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہے، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. الحمدللہ، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت اور پیار نصیب فرمایا. ٹھیک ہو گیا. بہار شریعت. جی اسد صاحب. اچھا وہ ایک چھوٹی سی چیز پوچھنی تھی معذرت. وہ حدیث جو ایک حدیث جو ہم بچپن سے کافی سنتے آ رہے ہیں، اس پہ کافی وہ علماء کی بحث کی ہوئی تھی کہ وسلم پہ جو ایک عورت کوڑا مطلب پھینکتی تھی، تو اس کے حوالے سے کافی علماء کو میں نے سنا، انہوں نے کہا یہ حدیث نہیں ہے. تو میں کل پرسوں ایک عالم کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی یہ حدیث ہے، اور یہ جو آیت آتی ہے نا قرآن پاک کے آخر میں تبت یدا ابی لہب وتب، وہ کہہ رہے تھے اس میں بھی ان کا بھی ذکر ہے، وہ جو عورت رسول کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی اور کوڑا پھینکتی تھی باقاعدہ، اور وسلم اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، گزر جاتے تھے. اس حوالے سے ہماری تحقیق سے مطابق وہ کوئی ایسا حدیث نہیں ہے، ایسے کچھ چیزیں مشہور ہو گئی ہیں، تو ہمیں تو کوئی حوالہ نہیں ملا. اگر ان کو ملا ہے تو پھر آپ اس کو میسج کر، وہ قرآن پاک کی صورت سے بتا تھے کہ جی اس میں بھی نہیں اس طرح نہیں نا، وہ حدیث کا حوالہ دینا اس طرح. ٹھیک ہے جی، وہ تو ابو لہب کے لیے ہے نا، کہ ابو لہب نے نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی بات کی تھی، تو وہ جب کہہ رہے تھے کہ اس میں بھی ہے اس وہ ذکر. ہاں نہیں، ہمارے علم میں نہیں، ہم نے تو کافی دیکھا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی. اب بہار شریعت. وضو کے مستحبات، یہاں سے ہم پڑھیں گے کہ وضو کے مستحبات. مستحب یعنی کریں گے ثواب، نہیں کریں گے گناہ نہیں. بہت سے مستحبات ضمن پیچھے گزر چکے ہیں، اور کچھ کہتے یہ ہیں، یعنی دائیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے نا، ابتدا کرنا. یہ سے بھی سنت ہے، نبی علیہ السلام ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، تو وضو میں بھی دائیں ہاتھ سے کرے گا تو اچھا ہے. دونوں رخسار کے ان دونوں ہاتھوں سے کے ساتھ دھوئیں، یعنی اس طرح کریں کہ چہرے پر دونوں ہاتھوں سے پانی ڈلے. دونوں کانوں کا مسح ساتھ ہی ہوگا، یہ بھی مستحب ہے.
अगर किसी के साथ किसी का एक हाथ हो तो एक हाथ से धो सकता है, ठीक है। मसा करने में भी दाएं को मुकद्दम करें, ठीक है ना, पहले दाएं जानब इस तरह सर। अंगुश्त की पुश्त गर्दन का मसा करना, ठीक, अंगुश्त की पुश्त से गर्दन का मसा करना, वजू करते वक्त काबारू होना, ऊंची जगह बैठना, वजू का पानी पाक जगह गिराना, ठीक है। ये क्या है मुस्तहबात में शुरू। पानी बहाते वक्त आज़ा पर हाथ फेरना, खासकर जाड़े में यानी सर्दियों में। पहले तेल की तरह चपड़ लेना पानी, फिर उसके बाद धोना, ये भी मुस्तहब है। अपने हाथ से पानी भरना, ये भी दूसरे वक्त के पहले पानी भरना, ये भी बेहतर है। नहीं, वजू करने में बगैर ज़रूरत से किसी से मदद लेना, अंगूठी को हरकत देना अगर तंग अंगूठी होती है, साहिब वजू ना हो तो वक्त से पहले वजू करना, ये बेहतर है। इत्मीनान से वजू करना, ठीक है। और अवाम जो मशहूर है कि जवान का सा वजू और नमाज बूढ़ों की, ऐसी बात नहीं है। कपड़ों को टपकते कतरों से बचाना, कानों का मसा करना, ठीक है। जो वजू कामिल तौर पर करता हो, कोई जगह बाकी न रह जाती हो, उसे कोई या टखरों वगैरह इन सब चीज़ों की तरफ एहतियात करना। बाज़ औक़ात होता है कि चीज़ें रह जाती हैं। 23 वजू का बर्तन मिट्टी का हो, ये भी बेहतर है, या कली मिट्टी का अगर वो तांबे का हो तो उसको कली किया गया हो, ये जिस तरह हमारे यहाँ होती है ना पॉलिश, तो उस तरह कहते हैं कली किया हुआ। अगर वजू का बर्तन लोटे की किस्म से हो तो बाईं जानिब रखें, तश की किस्म है तो दाईं जानिब रखें। आफ्ताबा में दस्ता लगा हो तो दस्ता को 3 बार धो लें, यानी बर्तन को अच्छी तरह से धो लें। हाथ उसके दस्ता पर रखें। दाईं हाथ से कुल्ली करना, पानी नाक में डालना, और बाएं हाथ से नाक साफ करना। बाएं हाथ की छुंगलियां नाक में डालना। पाँव को बाएं हाथ से धोना। मुंह धोने में माथे के सरे पर ऊपर पानी फैलाना, ऊपर सरे से ताकि नीचे आएगा। तंबी, बहुत से लोग यूं क्या करते हैं कि नाक या आंख या भौं पर चलू डालकर सारे मुंह पर फेर लेते हैं, तो ये समझते हैं कि मुंह धुल गया, हालांकि पानी का ऊपर चढ़ना कोई माना नहीं है। इस तरह धोने में मुंह नहीं धुलता और वजू नहीं होता, ठीक है ना, पानी बहाना होता है। दोनों हाथ से मुंह धोना। हाथ पाँव धोने में उंगलियों से शुरू करना। चेहरे और हाथ पाँव की रोशनी वसी करना, यानी जितनी जगह पर पानी बहेगा फर्ज है कि उसके अतराफ में कुछ बढ़ाना, क्योंकि हदीस पाक में, और जितना वजू का पानी जितनी ऊपर जिस्म पर जाएगा तो नूर ही होगा। मसे सर में मुस्तहब तरीका यह कि अंगूठे और कलमे की उंगली के सिवा एक हाथ की बाकी 3 उंगलियों को सिरा और दूसरे हाथ की 3 उंगलियों को सिरे से मिलाए और पेशानी के बाल या खाल पर रखकर गुद्दी तक इस तरह ले जाए कि हथेलियां सर से जुदा रहें। वहां से हथेलियों से मसा करता हुआ वापस लाए, और कलमा की उंगली के पेट से कान के अंदरूनी हिस्से का मसा करे, और अंगूठे के पेट से कान की बैरूनी सतह का और उंगलियों की पश्ते गर्दन का मसा करे, ठीक है ना। ये भी तरीका क्या है मुस्तहब है, जैसे कि आपको बताया भी जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ही मसा करते हैं, ठीक है जी। यूं करके सीधा यूं ले जाते हैं, ऐसे 3 उंगलियों से यूं ले जाके फिर पीछे ले जाते हैं, फिर ये जो है ना इससे फिर यूं पीछे दोबारा से यूं ले जाते हैं, ठीक हो गया। फिर ये कान में डालते हैं, ये वाली जो शहादत की उंगली, और अंगूठा पीछे से यूं करते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे मुस्तहबात में शामिल है, ये बताया उन्होंने। अच्छा, हर उज़्व को धोकर उस पर हाथ फेर देना कि बूंदे बदन पर कपड़े पर न टपकें। बहुत भारी बदन से वजू न करे, हुस्न कमज़ोर, ठीक है। ज़बान से कह लेना कि मैं वजू करता हूँ, ये भी मुस्तहब है, ठीक है। ज़बान से नियत करना ये मुस्तहब है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। इस पर वहाँ भी बहुत चिढ़ते हैं, भाई कब किसी ने कहा कि फ़र्ज़ है, और मेरी इस पर वीडियो भी है, शायद आपने देखा हो। ज़बान से वो कहते हैं नमाज की जो नियत करते हैं ज़बान से, बिदअत है, और बहुत फतवे लगाते हैं। एक ने तो ये कहा था कि अगर कोई किसी इमाम का कौल भी हमें दिखा दे, किसी इमाम का, चाहे इमाम अबू हनीफा हो, इमाम शाफी हो, कि वो ज़बान से नियत करते हो तो हम उनके कदमों के नीचे अपना सर रख देंगे, तो मैंने दिखा दिया था। फिर वो इमाम शाफी किया करते थे नियत, और इनके वहाबियों के इमामों ने लिखा है कि इमाम शाफी ज़बान से नियत करते थे नमाज के लिए। तो अब रखेंगे कदम। उसमें मैंने उसका टाइटल ये था कि वहाबी, वो प्रोफेसर था, वहाबी प्रोफेसर का सर सुन्नी मुफ्ती के कदमों के नीचे, तो इस तरह कुछ उसका जो टाइटल था, ठीक है जी।
تو یہ چیزیں آپ نے کیا. جی خدیجہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے؟ جی بھائی جی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ویڈیو میں تو یہ ایک اور بھی جو مرزا غالب ہے جس بس کے ٹھیک ساتھ ہے، آپ بس کا بات اس کو دفع کریں، ابھی ہم پڑھیں اس گے. کو نہیں، ایک اس میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چھوکرا بولے تھے، تو کیا یہ غلط ہے نا؟ ہاں گستاخی کیا ہے، یہ غلط. یہ تو سب سے بڑا گستاخی ہے. ہاں جی چلیں اب اس پر ہماری ویڈیوز دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو معلوم رہے گا. اچھا یہ ہو گیا. پھر آگے ہر وضو کے دھوتے یا مسح کرتے وقت نیت اور وضو حاضر رہنا، یہ بھی بسم اللہ کہنا اور درود پڑھنا وضو کرتے ہوئے، یعنی کہ پاک دامنی اور تقوی پرہیزگاری کی ساری باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ، یہ پڑھیں. ٹھیک ہے. کلی کرتے وقت یہ دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. سر کا مسح کرتے وقت یہ دعائیں مستحبات میں شامل ہے. مستحب یعنی کرے گا ثواب، ذکر اللہ کا نہ کرے گا تو گناہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح 60 نمبر آسمان کی طرف منہ کر کے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ انت استغفرک و اتوب الیک پڑھے. اور حدیث پاک میں ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں جب یہ مطلب پڑھتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے نا. تو وہ احادیث میں جو فضائل بیان کیے گئے وہ مستحبات میں انہوں نے شامل کی ہیں کہ پڑھے گا ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو گناہ کوئی نہیں. آزا وضو بغیر ضرورت نہ پوچھ بھی سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے کبھی پوچھے کبھی نہیں پوچھے، یہ پھر مستحبات میں شامل کیا. قدرے نم باقی رہنے دے کہ روزہ قیامت پلے حسنات میں رکھی جائے گی. ہاتھ نہ جھٹکے کہ شیطان کا پنکھا ہے. بعد وضو میانی پر پانی جھڑکے، یعنی میانی یعنی شرمگاہ کے سامنے پانی جھڑکے، یہ جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو بتاتے تھے. اس سے جو ہے نا شک دور ہوتا ہے کہ پتہ نہیں قطرہ تو نہیں گرا، گیلا پن تو نہیں ہوا. وہ جب پانی تھوڑا سا جھڑک دیں گے تو شیطان کا وسوسہ دور ہو جائے گا. مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں. یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے. تو یہ کرنا بھی کیا ہے، اچھا عمل ہے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہوگی نحو میر. جی نحو میر میں سے ہم نے کل پڑھا تھا. فاعل کی علامت ہم نے پڑھی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مفعول مطلق، مفعول فی. جس بھائی کو یاد ہو کوئی سنا سکتا ہے مفعول فی کی کیا تعریف ہے؟ یاد کیا کسی نے؟ عیسیٰ آپ نے یاد کیا؟ عیسیٰ غزالی نے مفعول فی کی تعریف کیا ہے؟ وہ اسم جس میں فعل مذکور واقعہ ہو. ہاں فعل مذکور واقعہ. اب اس کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک زمانے میں واقع ہو، ایک جگہ میں واقع ہو. ٹھیک ہے. زمانے تو اس میں زمان، جگہ تو اس میں مکان. جی مفعول مطلق کی تعریف بتائیں گے اسد صاحب سامنے؟ مفعول مطلق جی وہ مصدر جو کسی فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اس کے معنی میں ہو. معنی میں ہو. ٹھیک ہے. اور مفعول لہو، جی مفعول لہو زین، مفعول لہو کیا ہوتا ہے؟ جی حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفعول لہو وہ مفعول جس میں مفعول لہو وہ مفعول جو کسی جگہ جس میں کوئی زمان جی عیسیٰ ہاں جی عیسیٰ صاحب وہ یہ جو ہے فعل کے مذکور واقع ہونے کا سبب بتاتا ہے. جو فعل مذکور کے واقع ہونے کے سبب ہوتا ہے کہ یہ فعل کیوں ہوا. اکراما لزید، قم تو اکراما لزید، میں زید کے تعظیم کے لیے کھڑا ہوا. یعنی فعل مذکور کی اس کے لیے. ٹھیک ہے جی. جی گیلانی صاحب بتائیں گے کچھ مفعول معو کیا ہوتا ہے؟ طاہر گیلانی صاحب مفعول معو. جی مفعول معو وہ اسم جو واو بمانا ماں کے بعد واقع ہو. ہاں وہ سمجھو واو بمانا ماں کے، جیسے جعل برد والجباتی. ٹھیک ہے. اچھا مفاعل کتنے ہیں؟ مفاعل کتنے اسد؟ صاحب مفاعل کتنے ہیں؟ کل میں نے بتایا تھا مفاعل 5، 5 مفعول ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آگے آئے گا. کچھ میں نے بتایا بھی تھا اس لیے میں نے پوچھا. تو فاعل کی تعریف وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو. ٹھیک ہے. جو اس اسم کی طرف اس طرح منسوب ہو کہ اس فعل کا قیام اس اسم کے ساتھ ہے. ضرب زید.
मफूल मुतलक, मफूल फी, मफूल लहू, मफूल माहू। आगे हाल, ये भी काफ़ी आता है, हाल की तारीफ। वो इसम नकरा जो फ़ाइल या मफूल या दोनों की तरह हालत बयान करे, फ़ाइल की हालत बयान करे या मफूल की या दोनों की हालत बयान करे। जैसे जा ज़ैदुन, आया ज़ैद राकिबन, इस हाल में कि वो सवार था। ज़ैद किस हालत में आया? सवारी, यानी सवारी पर आया। इसी तरह तो ज़ैदन, मैंने, यहाँ फ़ाइल की हालत को बता रहा है। अब यह मफूल की हालत, दरब तो मैंने मारा ज़ैदन, ज़ैद को, मशदूदन, मैंने उसको बांध के मारा है। ज़ैद को मैंने मारा किस हाल में? मशदूदन, बांध के। कुरान पाक में, हदीस में हाल का काफ़ी इस्तेमाल है। लकीतो ज़ैदन राकिबैन, मैं मिला ज़ैद से, राकिबैन कि हम दोनों सवार थे। ये दोनों फ़ाइल मफूल दोनों की हालत बता रहे हैं, यानी हाल यानी हालत बयान करे, हालत बताए कि किस हाल में आप मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई आपकी। जी साहब, ये जो जा ज़ैदुन राकिबन है, राकिबन में हम राकिबन को हाल बोलेंगे या मफूल बोलेंगे? ये राकिबन हाल है, आगे आ रहा है, अभी आगे आ रहा है। देखें फ़ायदा, फ़ाइल और मफूल को ज़ुलहाल कहते हैं, और ज़ुलहाल अक्सर क्या होता है? नकरा होता है। और अगर ये नकरा हो तो हाल को ज़ुलहाल पर मुकद्दम करते हैं, जैसे जाअनी राकिबन राजुलन। निज़ हाल का भी जुमला भी होता है, जैसे रईतुल अमीरा वहुव राकिबुन। ठीक है, तो ये जो है ना, जा फ़ेल ज़ैदुन, ये इसको कहेंगे ज़ुलहाल। जा फ़ेल ज़ैदुन ज़ुलहाल, और राकिबन हाल। ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर ये फ़ाइल बन जाएगा जा फ़ेल का। ठीक है ना, तो ज़ुलहाल हाल वाला, और राकिबन हाल, ये मफूल भी नहीं बनेगा, ये हाल बनेगा। ठीक है ना, तो जा ज़ैदुन, ज़ैद आया राकिबन, किस हालत में? सवार होकर आया। ठीक है ना, इसको हाल बोलते हैं। ये मनसूबात जो है ना, 12 मनसूबात, उनमें से ये एक हाल भी है। तमीज़, ये भी बहुत अहम चीज़ है। तमीज़ वो इसम जो अदद या वज़न या पैमाइश या नाप से इबहाम को दूर करे। इबहाम होता है ना, पेचीदगी, अदद में पेचीदगी है, पैमाइश में है, नाप में है। मतलब जैसे इंदी अहद आशरा, मेरे पास 11 हैं, अब इसमें इबहाम था, क्या 11 है? राजुलन आया। ठीक है, तो इसने इबहाम को दूर कर दिया कि मेरे पास 11 आदमी हैं। ठीक है, तो इस राजुलन, इसको क्या कहेंगे? तमीज़ कहेंगे। ठीक हो गया, तो ये मनसूबात में शामिल है, जिनको नस्ब आती है। इंदी रितलन, मेरे पास एक रितल है, यानी 1 किलो है समझोगे। रितल एक पैमाना है, किस चीज़ का? जी आपके पास एक पैमाना है, 1 किलो 2 किलो। जैतन, जैतून का तेल है मेरे पास। ठीक है, माफिस समाई कदरू राहतिन। ठीक है, तो आसमान, माफिस समाई कदरू राहतिन, आसमान में कुछ चीज़ें हैं, क्या है? सहाबन, एक बादल जितनी कोई टिकिया है। ठीक है ना, तो इसको सहाबन, पहले तो आसमान में क्या है, तो सहाबन से मालूम हो गया कि थोड़ा से बादल है। इंदी कफीज़ान, मेरे पास 2 कफीज़ हैं। ठीक है ना, कफीज़ पैमाने को बोलते हैं। ठीक है, कैल का पैमाना है। किस चीज़ के 2 पैमाने आपके पास? बुर्रन, गंदम के। किसके जी? गंदम के 2 पैमाने। अब ये बुर्रन है, सहाबन है, पीछे जो है राजुलन है, इसे क्या कहते हैं? तमीज़। तमीज़ क्या होती है? जो इबहाम को दूर करे। मफूल बिही की तारीफ, वो इसम जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो, वो इसम जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ हो। जैसे दरबा ज़ैदुन, मारा ज़ैद ने अमरन, अमर को, ये क्या है? मफूल बिही। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दरबा ज़ैदुन अमरन। तब भी ख्याल रहे कि जुमला महज फ़ेल और फ़ाइल से मिलकर मुकम्मल हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि अल मनसूबात फ़दला, मनसूबात इजाफी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपने मनसूबात पढ़ लिए। कितने मनसूबात यहाँ आपने पढ़ लिए? मफूल मुतलक, मफूल फ़ी, मफूल माऊ, मफूल लहू हाल, ठीक है, तमीज़ और मफूल बिही। इसके अलावा भी मनसूबात हैं, वो इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 12 मनसूबात हैं, यानी जो हालत नस्ब में आते हैं। जैसे यानी जिनको ज़बर आएगी या 2 ज़बर आएगी तो हालत नस्बी में होंगे, बल्कि हालत फ़ाइली में नहीं होंगे, उनको क्या कहते हैं? मनसूबात। तो इनको आपने याद रखना है, याद रखना बहुत अहम है। इनकी तारीफ़ें याद रखेंगे, इनकी आदत याद रखेंगे, तो इंशाल्लाह आगे जाने में आसानी हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, सर्फ़ भाई सबने भाइयों ने सुना दी थी।
गर्दान ये इसमें फाइल इसमें मफूल की। जी तार साहब आपने भी सुना दी थी। जी तकरीबन सब नहीं सुनाई है। आगे हम जाते हैं, ठीक है ना। अब हम आगे जाते हैं, ठीक है। ये देखें सरफ कबीर फेल जहद मालूम, ठीक है। यदरिबू है ना, ये भी वही है, यदरिबू यदरिबान, लेकिन शुरू में लम आ जाता है। लम क्या करता है, अब ये आप पहले देखें, थोड़ा सा आप जो गौर करें, मुजारे को आपने खूब देखना। मुजारे में जो 14 सीगे ना, उसमें 5 सीगे जिन पर पेश आता है यदरिबू, ठीक है, तदरिबू तदरिबू अदरिबू नदरिबू, 5 सीगों में पेश आता है, ठीक है। उसके अलावा जितने सीगे उनमें क्या आता है, नून आता है। 4 ऐसे सीगे जिनके नून जो है वो मकसूर होता है, ठीक है। 3 बाकी 5 सीगे ऐसे हैं, बल्कि 6 सीगे ऐसे हैं, 4 और हाँ, तो उनमें क्या आता है, नून मफ्तू आता है, 9 सीगे, ठीक है। तो उसमें 4 मकसूर और 5 वाले में नून क्या आता है, मफ्तू आता है। तो ये चीज़ें बहुत अहम है, तो ये यहाँ फिर इनका काम आता है। ये लेकिन लम यदरिब, अब ये लम जो है ना वो 2 अमल करेगा, ठीक है। आपने पीछे पढ़ा है ना, नहव में आपने पिछले सबक में पढ़ा है अफ़आल जाज़मा। आपने क्या पढ़ा है, अफ़आल जाज़मा जो फ़ेल मुज़ारे को जज़म देते हैं, उसको साकिन कर देते हैं, अफ़आल जाज़मा। अब उनमें से लम्मा, लाम अमल, लाए नहीं, ठीक है, और लम भी है उसमें एक लम। ये क्या करता है, ये मुज़ारे को क्या करता है, जज़म दे देता है। वो किस तरह कि जहां भी पेश आती है मुज़ारे में, ये क्या करता है, उसको साकिन कर देता है। अब देखना ये एक मुज़ारे में कितनी जगह पेश आई है, 5 जगह पेश आई है मुज़ारे में। यदरिबू तदरिबू तदरिबू अदरिबू नदरिबू। यदरिबू वाहिद मुज़क्कर गायब, तदरिबू वाहिद मुअन्नस गायब, तदरिबू वाहिद मुज़क्कर हादिर, अदरिबू वाहिद मुतकल्लिम, नदरिबू जमा मुतकल्लिम। इनमें क्या करता है, लम आने के साथ जो पेश आती है ना एंड पे, तो वो साकिन हो जाएगी। लम यदरिब, लम तदरिब, लम तदरिब, लम अदरिब, लम नदरिब, ठीक हो गया। लफ्ज़ों में यानी लम जो है वो 2 अमल करता है, एक लफ्ज़ों में और एक माना में। लफ्ज़ों में अमल ये करता है कि जहाँ पेश आती मुज़ारे में उसको साकिन कर देता है, पहली बात। दूसरी, जहाँ नून एराबी आता है वो नून गिर जाता है, नून एराबी, ठीक है। और जो 2 नून है, 9 नूनों में से 7 नून गिर जाते हैं, सिर्फ 2 नून रहते हैं, जमा मुअन्नस गायब का, जमा मुअन्नस हाजिर का, ठीक है। वो कौन से, लम यदरिबना जमा मुअन्नस गायब, लम तदरिबना जमा मुअन्नस हाजिर, ये 2 नून एंड वाले रहते हैं। बाकी जितने नून हैं, 4 तस्निया के नून हैं और जमा मुज़क्कर गायब का नून है, जमा मुज़क्कर हाजिर का नून है यानी तदरीबून, और वाहिद मुअन्नस का नून है तदरीबीन, ये 7 के 7 नून गिर जाते हैं, ठीक हो गया। आपने ये याद रखना है कि जो लम है ये 2 अमल करता है, एक लफ्ज़ों में और एक माना में। लफ्ज़ों में अमल ये करता है कि जहाँ भी मुज़ारे में पेश आती है उसको साकिन कर देता है, और ये याद रखें कि 5 जगह पेश आती है। और दूसरा, नून एरा भी गिरा देता है, ठीक है, जो 7 है वो गिरा देता है। सिर्फ नून दो नून है, मुअन्नस जमा के और गायब के, ये 2 रह जाते हैं, ठीक है। ये होता है लफ्ज़ों में अमल। माना में अमल ये करता है कि जो मुज़ारे का माना होता है ना, कि करता है या करेगा, यदरिबु मारता है मारेगा, या कुल खाता है खाएगा, तो क्या होगा, ये इसको माजी मनफी के माना में कर देता है। लम आने के साथ मुज़ारे का माजी मनफी, माजी भी में माना चला जाता है और नफी में चला जाता है। जैसे यदरिबु मारता है या मारेगा वो एक मर्द, जब लम आ गया तो इसका माना बनेगा नहीं मारा उस एक मर्द ने, नहीं मारा। लम यदरिबा नहीं मारा उन 2 मर्दों ने, लम यदरिबु नहीं मारा उन सब मर्दों ने, लम तदरिब नहीं मारा उस एक औरत ने, लम तदरिबा नहीं मारा उन 2 औरतों ने, लम यदरिबना नहीं मारा उन सब औरतों ने, ठीक हो गया। लम तदरिब नहीं मारा तो एक मर्द ने, लम तदरिबा नहीं मारा तुम 2 मर्दों ने, लम तदरिबु नहीं मारा तुम सब औरतों ने, लम तदरिबी नहीं मारा तो तदरिबीन था ना, नून गिर गया, लम तदरिबी नहीं मारा तो एक औरत ने, लम तदरिबा नहीं मारा तुम 2 औरतों ने, ठीक है। लम तदरिबना नहीं मारा तुम सब औरतों ने, लम अदरिब नहीं मारा मैं एक मर्द, लम अदरिब नहीं मारा मुझसे मर्द ने, ठीक है। हाँ जी, कौन इसका खुलासा बयान करेगा जिसको समझ आया है कि जो हमने सब कभी पढ़ा है, ठीक है।
کون بھائی جس کو سمجھ آئی ہے اس کا ذرا خلاصہ بیان کرے. جی عیسیٰ. جو لم ہے یہ فعل مضارع میں دو قسم کی تبدیلی لاتا ہے. ایک تبدیلی لفظ میں اور ایک معنی میں. لفظ میں یہ تبدیلی لاتا ہے کہ یہ جو جن الفاظ کے آخر میں فعل کے آخر میں پیش آتی ہے اس کو وہ یہ ساکن کر دیتا ہے. اس کو ساکن کر دیتا ہے. یہ اور دو نون چھوڑ کے باقی سب نون کو یہ ہٹا دیتا ہے سائڈ سے. اور معنی میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ یہ فعل ماضی کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے اور کیا اور نفی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. نفی کا معنی پہ. جی بالکل ٹھیک. جی اور کس بھائی کو بات سمجھ آئی ہو؟ جی زین. جی یہی جو عیسیٰ بھائی نے بیان کیا ہے آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں گے نا, بولیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. لام جو ہے یہ مضارع میں دو طرح کے عمل کرتا ہے. یعنی لام جو ہے یہ مضارع پر داخل ہو کر مضارع کے آخری حرف کو جزم دے دیتا ہے. جیسے یادرب سے لام یادرب اور اس کے علاوہ نہیں یاد لام. دوسرا عمل یہ کرتا ہے کہ پیش دیتا ہے مضارع کے آخر پیش دیتا ہے. مضارع کے پیش دیتا ہے. لام مضارع کے بعد سیغوں کے آخر میں جو ہے وہ نصب دیتا ہے. جیسے جمع مؤنث حاضر کا. نہیں غلطی ہو رہی ذرا سوچ کے. جی کوئی اور بھائی بتائے تھوڑا سا ذرا سوچ کے. جی حضرت یہ دو طرح کی تبدیلی لاتا ہے اس میں. ایک تو لفظی اور ایک معنی سے. لفظی یہ لاتا ہے کہ یہ دو نون چھوڑ کے باقی جتنے نون ہوتے ہیں ان کو گرا دیتا ہے اور جہاں پہ پیش آخر میں آتی ہے وہاں پہ جزم آ جاتی ہے. اس پہ جزم آ جاتی ہے. بالکل. معنی میں یہ ہوتی ہے کہ یہ فعل ماضی کو جو فعل مضارع کو ماضی میں لاتا ہے اس میں نفی کی تاکید ہو جاتی ہے. یعنی اگر اس نے مارا وہ اس میں آئے گا کہ مارا اسے ایک مرنے تو اس میں آئے گا نہیں مارا اسے ایک مرنے. جی نہیں مارا اسے ایک مرنے. جی ضرور. آخر سے وہ نون جو ہے وہ گرا دیتا ہے. نو میں سے 7 کو گرا دیتا ہے. جی ضرور. جو 9 نون ہوتے نا ان میں سے جی 7 نون اعرابی نون اعراب جو 2 نون آتے ہیں نون ثقیلہ اور نون خفیفہ. تو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز آ رہی ہے. یہ ضروری نون جو ہے جو 9 نون ہیں ان میں سے 7 جو نون ہیں ان کو آخر سے گرا دیتا ہے. اور اس کے بعد فعل مضارع کے جو ترجمہ اس میں نئی کے معنی پیدا کر دیتا ہے. اور ٹھیک ہو گیا. جی اور کوئی بھائی اس کا تھوڑا سا بتا سکے؟ جی رفیق عباسی. جی اس کے 2 معنی ہیں, ایک لفظوں میں ایک معنوں میں. اور اس کے 7 نون میں سے 9 نون میں سے 7 نون کو گرا دیتا ہے. اور لم پہلے یہ تھا کہ مارا اس ایک مرد نے, ابھی ہے کہ نہیں مارا اس مرد نے, اس میں یہ آ گیا نہیں مارا اس مرد نے. ٹھیک ہو گیا. یہ معروف ہوتا لم یضرب نہیں مارا اسے ایک مرد نے. ٹھیک ہو گیا. اور ساتھ میں کیا ہوگا مجہول سے آسان ہے. لم یضرب لم یضربا لم یضربو. ٹھیک ہے. لم یضرب نہیں مارا گیا وہ ایک مرد. سیغہ واحد مذکر یہ مجہول ہوتا ہے. لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب. یہ وہی عمل کرے گا. لم آ گیا تو وہ 7 جگہ نون اعرابی گر جائے گا. 5 جگہ جو پیش ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ساکن ہو جائے گی. لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضرب لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضربی لم تضربا لم تضرب لم اضرب لم نضرب. ٹھیک ہے. تو پہلے آپ نے گردان پڑھنی ہے لم یضرب کے. لم یضرب لم یضربا لم یضربو. جو جس طرح کی گردان ہوگی مثلا ینصر ہے نا کہ اگر لم ینصر لم ینصرا لم ینصرو. لم تنصر لم تنصرا لم ینصرنا. لم تنصر لم تنصرا لم تنصرو لم تنصری لم تنصر لم تنصر لم انصر لم ننصر. ٹھیک ہے. سمی یسمع سے لم یسمع لم یسمع لم یسمعو. لم تسمع لم تسمع لم يسمع. لم تسمع لم تسمع لم تسمعو لم تسمعی لم تسمع لم تسمع لم تسمع لم اسمع لم يسمع. ٹھیک ہو گیا. چلیں ایک دو گردان سنا دیں. یہ ساری گردان اسی طرح آپ نے کرنی ہے. جی میں جی یہ کون سے مسئلے سے دیں؟ سمی اسماء سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يسمع لم يسمع لم يسمعوا لم تسمع لم تسمع لم يسمعنا لم تسمع لم تسمع لم تسمع لم تسمعي لم تسمع لم تسمعنا لم أسمع لم نسمع لم يسمع اسمع لم يسمع لم يسمع لم يسمع لم يسمع لم تسمع تسمع لم تسمع لم تسمع ليسمعنا لم تسمع تسمع لم تسمع لم تسمعي لم تسمع لم تسمعنا لم أسمع لم نسمع. جی طاہر صاحب. جی طاہر صاحب بزی لگتے ہیں. قربان بھائی. جی استاد گرامی میں سن رہا میں نا روڈ دے اتنے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. اور شیر علی صاحب, شیر علی بھائی, شیر علی. شیر علی سنائیں گے. جی اسد صاحب آپ سنائیں. جی حضرت میں اسی سے سناتا ہوں. جی. لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضربنا لم تضربو لم تضربا لم تضربو لم تضربی لم تضربا لم تضربا لم تضربو اس طرح ہوا. لم تضربو لم تضربا لم تضربو لم تضربی. دوبارہ مسٹیک ہو رہی تھوڑی سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یضربو لم یضربا لم یضربو نہیں, لم یضرب آخر ساکن ہو جائے گا نا. لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضربنا لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضربی لم تضربا لم تضربنا لم اضرب لم نضرب لم اضرب لم نضرب. مجہول ہوگا. لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضربنا لم تضرب لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضربی لم تضربا لم تضربنا لم اضرب لم نضرب. جی عیسیٰ. جی مفتی صاحب کس مسئلے سے؟ ینصرو سے. ینصرو سے. لم ینصر لم ینصرا لم ینصرو لم تنصر لم تنصرا لم ینصرنا لم تنصر لم تنصرا لم تنصرو لم تنصری لم تنصرا لم تنصرنا لم انصر لم ننصر. جی مجہول. لم ينصر لم ينصرا لم ينصروا لم تنصر لم تنصرا لم ينصرنا لم تنصر لم تنصر لم تنصرا لم تنصروا لم تنصری لم تنصرا لم تنصرنا لم انصر لم ننصر. جی رفیق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم تضربنا لم تضرب لم یضربنا لم یضربنا لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضربی لم تضربا لم تضربنا لم اضرب لم نضرب. لم یضرب لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم يضربنا لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضربی لم تضربا لم تضربنا لم اضرب. غلط مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے تھوڑی سی نہیں اس پہ. لم یضرب لم یضربا لم یضرب لم یضربا لم یضرب. مجہول پڑھیں گے نا. یضربو ہے نا, یضربو سے لم یضرب. ہاں ٹھیک صحیح ہے. لم یضرب لم یضربا لم یضربو لم تضرب لم تضربا لم یضربا لم تضربا لم یضربا لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضرب لم تضرب لم تضرب لم تضربا لم تضربو لم تضربو لم تضربی لم تضربا نہیں تضرب مجہول ہے. لم تضرب جی لم تضربا لم تضربنا لم اضرب مجہول کو آپ اس کو ذرا مزید لم تضربنا لم تضربنا لم اضرب لم نضرب لم اضرب لم نضرب. ٹھیک ہے انشاءاللہ تھوڑا اور مشکل ہے اس کو بہتر بنائیں. ٹھیک ہے کل اس کو آپ نے سنانا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اب آتے ہیں انشاءاللہ عربیہ کی طرف.
جی غزالی صاحب مفتی صاحب یہ فعل جہاد کسے کہتے ہیں؟ منع کرنا، نہیں کہ منع ہو جاتا ہے نا، یہ جو لام ہے فعل ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے یا اس پہ نہیں داخل ہوتا؟ نہیں اس پہ داخل نہیں ہوتا، فعل ماضی میں نفی کے لیے لا استعمال کریں گے، ما استعمال کریں گے، اچھا ما ضرب ما ضربا ما ضرب، ما ضربا اور لم یضرب ان میں کوئی فرق تو نہیں ہے نا؟ فرق ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ فرق ایک ما اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اور جی لم یضرب اس نے کبھی نہیں کیا۔ اچھا چلے ابھی یہ آپ نے 26واں سبق آپ کو پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی، تو اس کو اب اینڈ پہ ہم کریں گے اس کی پریکٹس۔ اب اس کو پہلے سبق ہاں جی 26واں بلکہ یہ 25واں 26واں درس السادس پہلے شروع ہونا، نہیں آج 25واں شروع کریں گے، نہیں 25واں کل پڑھا تھا، میرا دوست کسائی کی ٹھیک دکان پہ جاتا ہے، ٹھیک 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 اوکے کسائی اب کل پڑھا نہیں تھا، 1.5 روپے کی کلیجی لے کے جی آ گیا تھا، جی جی صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے۔ ہاں جی، تو وہ آپ نے اب پریکٹس صاحب سے سنیں گے جو آپ نے کیا ہوگا۔ جی زین صاحب جی حضور یہی سبق ہے، مجھے تھوڑا ڈاؤٹ تھا۔ شاطئ النہری، نہر کا کنارہ، تمساح مگرمچھ، شبکۃ جال، یستاد وہ شکار کرتا ہے، سمکۃ مچھلی، یرمی وہ پھینکتا ہے، یفرح وہ خوش ہوتا ہے، یہ مضارع کافی آ جائے گا نا، یفرح وہ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تتعلق کو پھنس جاتی، یا اسف افسوس، صید السمکی ہے مچھلی کا شکار، سمک مچھلی، ہاں صید یہ مصدر شکار، یستاد شکار کرتا ہے، یعنی یہ مضارع ہو جائے گا۔ اذهب میں جاتا ہوں الی شاطئ النہر، نہر کے کنارے، و صدیقی اور میرا دوست یذهب معی میرے ساتھ جاتا ہے، نحن ہم ناتی آتے ہیں الی شاطئ النہر، نہر کے کنارے، پھر نہر میں سماکن کثیرۃ بہت مچھلیاں ہیں، صدیقی میرا دوست یرید چاہتا ہے کہ ان یستعد شکار کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہوا وہ یرمی پھینکتا الشبکۃ جال فی النہر، نہر میں، الان اب ہوا یخرج یا یخرج نکالتا ہے، یخرج نکلنا ہوتا ہے، یخرج نکالنا، وہ نکالتا ہے الشبکۃ جال کو، تتعلق فی الشبکۃ پھنستی ہے اس میں، سمکۃ مچھلی، کبیرۃ بڑی، صدیقی میرا دوست یفرح خوش ہوتا ہے، کثیرن بہت زیادہ، ٹھیک ہے جی۔ جی حضور یہ یخرج نکالا جاتا ہے مجھول نہیں ہوگا؟ یخرج نکالتا ہے، یہ باب افعال آئے گا آگے، ثلاثی مزید فی ہے نا، جی اخرج یخرج، اس سے یخرجو مجھول آتا ہے یخرجو، جی حضور اس میں فرق ہے، یخرجو اور یخرجو۔ اچھا، صدیقی میرا دوست یفرح خوش ہوتا ہے، کثیر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، وانا افرح میں بھی خوش ہوتا ہوں، میرے دوست کو شکار مل گیا، ثم پھر ارمی میں پھینکتا ہوں، یہاں سے دیکھو 2000 پہ گئے بعد ساعت ایک تھوڑی دیر کے بعد میں بھی کہتا ہوں چلو میرا بھی کوئی شکار ہو جائے، یہ تعلق کو پھنس جاتے پھر شب کہتے یہ میرے جال میں شے اور کچھ چیز پھنستی ہے، انا افرح میں خوش ہوتا ہوں، انا اخرجو میں نکالتا ہوں الشبکۃ جال کو، اب یہ آئے گا انا میں اخرجو نکالتا ہوں، الشبکۃ مفعول بھی بن جائے گا، جب میں نکالتا ہوں کہتا ہوں یا اسف ہائے افسوس، ہاذا تمسا یہ تو مگر بچے میرے جال میں مگر بچاتا ہے، انا استاد التمسا میں نے تو مگر مچھ کا شکار کر دیا، وہ صدیقی میرا دوست یستاد السمک وہ میرا دوست مچھلی کا شکار، اور میں نے مگر مچھ کا شکار کر دیا، انا ارمی شبکہ تھا پھر میں پھینکتا ہوں جال کو مرتن اخرى پہ دوسری مرتبہ، پہلے وہ پھر بھگا دیا نا، یا اس خود ہی بھاگ گیا جب مگر مچھ دیکھا، چھوٹا ہوگا نا بڑا تو نہیں ہو سکتا نا مگر مچھ۔ جی واسی صاحب جی جی سر، جی جی بڑا مگر مچھ تو اس کو کھا لے گا نا۔ سر بے شک معذرت کے ساتھ اگر دوبارہ یہ بتا دیں یہ جو سٹوری ہے، تاکہ اور آہستہ آہستہ تاکہ ہم صحیح طریقے سے نا جو عربی کے الفاظ ہے وہ عربی تلفظ کو اور اس کے معنی کو سمجھ سکیں۔ جی ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کو یہ شاطئ النہر کہتے ہیں نہر کا کنارہ، یہ پہلے لفظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو پھر جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کے معنی شروع میں لکھ لیتے ہیں، تمساح مگرمچھ، ٹھیک ہے، شبکۃ جال یستاد شکار کرتا ہے، سمکۃ مچھلی، یرمی وہ پھینکتا ہے، یفر وہ خوش ہوتا ہے، یہ پہلے مشکل الفاظ کے معنی دے دیے انہوں نے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ سٹوری بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اذهب میں جاتا ہوں الی، اذهب کیونکہ مضارع معنی آپ کو آتا
یا آہستہ سیکھ لیں گے. الا طرف ہوتا ہے شاطئ نہری، میں نہر کے کنارے کی طرف جاتا ہوں. وہ اور صدیقی میرا دوست یذهب جاتا ہے معی میرے ساتھ، میرا دوست بھی میرے ساتھ نہر کو جاتا ہے. نحنو ہم ناتی آتے ہیں علی شاطئ النہر، نہر کے کنارے. فن نہر، نہر میں سماکن مچھلیاں ہیں، کثیرتن بہت ساری. صدیقی میرا دوست یریدو ارادہ رکھتا ہے کہ ان یصطاد شکار کرے. ٹھیک ہے. ہوا یرمی وہ ارادہ کرتا ہے یا پھینکتا ہے الشبکۃ جال کو فی النہر، نہر میں. الان اب ہوا وہ یخرجو نکالتا ہے الشبکۃ جال کو نکالتا ہے، پھینکا ہے نا تھوڑی دیر کے بعد جال کو نکالتا ہے. تتعلق فی الشبکۃ تو پھنس جاتی ہے جال میں سمکۃن کبیرۃن بڑی مچھلی. صدیقی میرا دوست یفرح خوش ہوتا ہے، کثیر بہت خوش ہوتا ہے کہ بھئی مچھلی کا شکار کر دیا. وَأَنَا أَفْرَحُ اور میں بھی خوش ہوتا ہوں میں اس کے ساتھ، بھئی میرے دوست کو شکار مل گیا. ثم پھر میری باری آتی ہے ارمی میں پھینکتا ہوں الشبکۃ جال کو بعد ساعت تھوڑی دیر کے بعد میں پھینکتا ہوں. فی الشبکۃ شیء میری جال کے ساتھ کوئی نہ چیز پھنس جاتی ہے. انا افرو میں خوش ہوتا ہوں کہ میرا بھی شکار نکلنے والا ہے، بڑی مچھلی ملے گی. انا اخرج الشبکۃ جب میں نکالتا ہوں شبکۃ یعنی جال کو. یا اسفا ہے افسوس، ہذا تمسا یہ تو مگرمچھ ہے، یعنی میرے جال میں کیا ہوتا ہے مگرمچھ ہوتا ہے، پھنس جاتا ہے. اچھا. انا استاد التمسا میں نے مگرمچھ کا شکار کر دیا. ظاہر چھوٹا ہی ہوگا، بڑا کرے گا تو اس کو کھا لے گا. بہرحال اسٹوری تھوڑی سی ہے. وہ صدیق اور میرا دوست یصطاد السمک میرا دوست کیا کرتا ہے مچھلی کا شکار کرتا ہے. انا ارمی شبکۃ پھر میں دوبارہ مرۃ اخرى دوبارہ جال پھینکتا ہوں. ثم اخرجوها پھر میں جال کو نکالتا ہوں. یہ جال کا لفظ نہیں لیکن ہا ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے، میں پھر اس کو نکالتا ہوں. الان اب تتعلق پھنس جاتی ہے سمکۃ صغیرۃ چھوٹی مچھلی، اب چھوٹی مچھلی پھنس جاتی ہے. انا ارمی السمکۃ صغیرۃ فی النہر میں وہی مچھلی دوبارہ نہر میں پھینک دیتا ہوں. چھوٹی کا کرنا گیا بھائی، ہاں اسے داڑھ بھی گھیلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا بھائی تو پہنچ کر. انا ارجو الی بیتی میں اپنے گھر کی طرف لوٹ آتا ہوں. وصدیقی اور میرا دوست یرجو لوٹتا ہے معی میرے ساتھ الی بیتی اپنے گھر کی طرف. ٹھیک ہے جی. صدیقی میرا دوست یاکل کھاتا ہے السمکۃ مچھلی. وانا آکل السمکۃ معه میں بھی اس کے ساتھ جا کے مل کے پھر مچھلی کھاتا ہوں. اس نے بڑی دعوت کی میری. صدیقی میرا دوست یقول کہتا ہے حل السمکۃ لذیذۃ مچھلی بڑی مزیدار ہے. انا اقول له میں اسے کہتا ہوں نام جی ہاں السمکۃ لذیذۃ مچھلی بڑی مزیدار ہے. یقعد صدیقی میرا دوست بیٹھتا ہے حول النہر نہر کے کنارے. وانا اقعد معه اور میں بھی اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، بیٹھ کے باتیں بھی کر رہے ہیں اور مچھلی بھی ہم کھا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب پچھلا ہے تمرین عربی سے اردو. جی اسد صاحب عربی سے اردو کریں. جی غزالی صاحب. این القصاب قصاب کہاں ہے؟ القصاب قاعد علی دکانہ قصاب اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے. این تذهب تم کہاں جا رہے ہو یا تم کہاں جاؤ گے؟ انا اذهب الی دکان القصاب میں قصاب کی دکان کی طرف جا رہا ہوں یا جاؤں گا. این یذهب زید زید کہاں جا رہا ہے یا کہاں جائے گا. این یذهب صدیقک تمہارا دوست کہاں جا رہا ہے یا کہاں جائے گا. ما تسأل من زید تم نے زید سے کیا پوچھا ہے کیا پوچھو گے. اسأل من زید ایک معنی کر دے، ایک ہی معنی کرتے جائیں. ایک معنی کرتے دو. اچھا. اسأل من زید هل لحم الشاة لذیذ میں زید سے پوچھوں گا کہ کیا بکری کا گوشت لذیذ ہے. ما یقول زید زید کیا کہتا ہے. زید یقول زید کہتا ہے لحم الشاة لذیذ یا صدیقی اے میرے دوست بکری کا گوشت لذیذ ہے. ما تشتری تم نے کیا خریدا. انا اشتری الکبد کبد کسے کہتے ہیں؟ کبدہ بڑا ہے نا کلیجی. میں نے کلیجی خریدی. حل انتا میں نے کلیجا بولتے ہیں، میں نہیں بولتے کلیجا بولتے ہیں. میں نے کلیجا خریدا. حل انتا تريد ان تشتری الکبد کیا تو چاہتا ہے کہ تم کلیجا خریدو. نعم انا اريد ان اشتری الکبد میں چاہتا ہوں کہ میں کلیجا خریدوں.
ما تسأل من کلیجی کلیجا نہیں رفیق صاحب کلیجی کلیجی خریدوں. ما تسأل من القصاب، تم نے قصاب سے کیا پوچھا، یا تم نے قصاب سے کیا پوچھا. انا اسأل من القصاب، میں نے قصاب سے پوچھا. بکم تبیع القبض، تم کلیجی کتنے کی بیچتے ہو. ٹھیک ہے اسد صاحب آگے بیکم نہیں ہے یہ بیکم ہے. ہاں بیکم صحیح. اسد صاحب اصل تو ہمارا اذان ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، میں اکثر وہ لیٹ ہوتی ہوں جماعت. ٹھیک ہے جی آگے پڑھے جی. طاہر صاحب پڑھے آگے. مطلب میں سوری ٹرائی کر رہا ہوں، میں سوری پڑھ سکتا ہوں. جی عیسیٰ صاحب پڑھی جائیں آپ. عیسیٰ صاحب پڑھی جائیں آپ. یہ مفتی صاحب جی آگے گیا. ہاں جی. حل الکبد رخیص، کیا کلیجی سستی ہے. لا بل الکبد غال، بلکہ کلیجی مہنگی ہے. کل لصدیقک، تم اپنے دوست سے کہو. انتا تذهب الى دکان القصاب، کہ تم دوست کی دکان پر جاؤ. الى آخر القصہ، اور آخر تک قصہ جاری ہے. کسی بات. جی رفیق صاحب اردو سے عربی کریں. میرا دوست کسائی کی دکان پر جاتا ہے. صدیقی ذهب الى يذهب الى دکان القصاب. ہاں وہ گوشت خریدتا ہے. الى دکان القصاب، وہ گوشت خریدتا ہے. وہ تشتری اللحم، تم بکری کا گوشت خریدتے ہو. کیا تم هل انت تشتری اللحم شات، کیا تم گائے کا گوشت خریدتے ہو. هل انت تشتری اللحم البقرہ، جی نعم، جی ہاں میں گائے کا گوشت خریدتا ہوں. جی ہاں نعم، انا اشتری اللحم البقرہ، کیا گائے کا گوشت مزیدار ہے. هل لحم البقرہ لذیذ، نعم جی ہاں گائے کا گوشت مزیدار ہے. نعم لحم البقرہ لذیذ، کیا بکری کا گوشت سستا ہے. هل لحم الشاۃ رخیص، جی نہیں، لا نہیں بلکہ بکری کا گوشت مہنگا ہے. جی نہیں، لا بل لحم الشاۃ غالی، کیا گائے کا گوشت سستا ہے. هل لحم البقرہ رخیص، جی ہاں گائے کا گوشت سستا ہے. نعم لحم البقرہ رخیص، زید کا دوست گائے کا گوشت خریدتا ہے. صدیق گوشت، زید کا دوست گائے کا گوشت خریدتا ہے. زید کا دوست، زید کا دوست. صدیق زید کا صدیق گائے کا گوشت. صدیق و زیدین تشتری اشتری لحم البقرہ بکرتی نہ لحم بکرہ. جی اتنا ہو گیا، پورا ہو گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، مبارک ہو جی، بہت اچھا. اچھا جی وہ خیر مبارک. یہ ریکارڈ بند کر دے، چلتی رہے. اب بند کرنے والا ہوں اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. یہ پہلا جو پڑھا ہے بادشاہ صاحب نے، میرا دوست